Kapag na-invite ako sa content monetization, makakasahod na ba ako sa Facebook mga paps? Dili ta mag-shortcut, kinahanglan jud ta mag-content bago ta makasahod. Dili na libre nga tools, kinahanglan pud na nato ang tuson. But pasabot kinahanglan ka mag-upload og mga eligible views at make sure kikita ka diha. Kung may kita na kadili but pasabot na pwede na nimong ma-pay out, kinahanglan pa nimo ma-meet ang minimum threshold or ang required payout amount og na-reach na nimo na. Pwede ka nang sumahod. Siguraduha lang pud nga naka-set up ang imong bangko or payout details og tama para walay problema. Nganong daghang nahadlok sa content monetization tools? Daghan sa atong mga content creator nga naanay mga old tool pero naglikay sila na i-set up ang content monetization tools tungod sa mga bali-balita na sila daw ay magkakaroon ng violation or lalabas ang ilang mga violation. Guys, ang content monetization beta ang nagmamatter sa tools karon. Mao ni ginapaabot, mao ni bag-o, mao ni dapat natong sundan. Kay og sakaling naa kay setup ayaw kahadlok at least kabalo ka nga goods imong tools. Kung okay ang mga videos nimo at the same time nindot ni compare sa dati, ayaw na ninyo ikumpara ug unsa ang mga old. Practice na sa new tool. Kay kini na ang bagong tool, mao na ni dapat gamiton. Kaya og meron ka ng setup, setup muna yan, wag kang matakot. Ug sa mga linyahan sa mga bagong content creator nga nagsugod pa. Unta dol maparihas unta ko sa imoha mo daghan. Ang followers, sayop na kaayo siya na mindset mga idol. Ang akong ma-advise ra sa inyo ha mga idol, mas pagpukos og padaghan sa imong mga video kaysa magpadaghan og followers. Kay magunsa ang daghan na followers parihas sa ako nga maglugos gani og abot og 1k views. Mao na ang pinaka-importante sa tanan. Maghimo kag daghan na video na ma-upload nimo kay kanang mga views, mga followers mo sunod rana. Pag naay mo trending sa imong mga video, mao nang mga uban nga mga mindset kaayo nga magpadaghan og followers pasag di na sila. Unsaon man na nimong daghang followers unya imong mga video nagkamang ang views. Halos dili ka abot og 100. Mao nang magpokus jud mo sa mga video. Ayaw mo pagpokus anang followers, ayaw ka ibog anang uban ug ayaw pud ninyo ikumpara inyong kaugalingon sa uban kay lahi-lahiman tag content og diskarte. Unya daghan pod mangutana. Ug unsaon pagsugod og vlog-vlog, san baratohon ra imong cellphone walay problema ang ma-advise nako mga paps. Unsaon daw pag vlog unsaon, pagsugod unsay buhaton ug unsay angay buhaton. Sa pag-vlog kinahanglan active ka permente. Kinahanglan kada adlaw ka mag-upload tungod kay dili pa ta ilado. Dili pa ilado atong mga video. Maong kita kinahanglan sa ta magpailado. Kadtong mga uban nga sikat na ayaw to sunduga nga mag-upload lang og kaisa sa isa ka semana kay tungod ilang followers nagsubaybay raman to sa ilaha. Bisan dili sila active kay tungod sikat na sila. Mao nang kita kinahanglan nato maningkamot tagbuhat og video para i-upload kada adlaw. Nagdepende pud ni Meta karon kay kanang video nimo usahay magul ka. Kay pag-upload nimo dili dayon mo views. Pero matingala na lang ka after 1 month, 2 months mag-viral. So dihara na tagad ni Meta ang imuhang video. Kinahanglan naa kay cellphone. Dili kinahanglan gwapo kag cellphone. Dili kinahanglan nindot og quality imong video. Ang importante, dili ka maulaw sa camera, maayo ka mo acting. Bisan naara ka sa imong balay, pwede ka magbuhat og video. Bisan unsa na content, magbuhat kag video na wala pa nabuhat sa uban kay para mailhan ka sa mga tao nga lahi ka. Kab-upload lang good kada adlaw. Ayaw lang huna-hunaa na makakwarta ta dayon. O tinuod daghan man ta nang ginahanglan og kwarta. Kasagaran gani karon mas daghan ang pobre na vlogger kaysa dato. Kay gusto pud mo asenso. Bisan ako, ikaw, sila. Gusto pud nato og kabag-uhan sa atong pamilya. Ong nakita magkugilang jud og upload kada adlaw. Huna-hunaa parihas raman ta tao aning kalibutana. Kay og nakaya nila. Kaya pud nato, basta salig lang jud sa kaugalingon ayaw pagpakawala sa paglaom og perme lang sangpit sa labawong makagagahom kay siya ra jud ang nakabalo sa tanan og unsay dagan sa atong kinabuhi, magampo lang jud ta kada adlaw, kana lang sa mga paps. Dili lang gihapon ko magdahom og naay mo tanaw ani pero bahala na basta importante maka-vlog lang ta.